الصلاۃ والسلام یا حسین علیہ السلام۔ شکریہ بیٹا، بالکل دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقاتہم وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم والک واللعن اعداؤہم من الجن والانس من الاولین والآخرین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد علی ورتبت عزت مآب سادات غیر سادات یا سنی محبان اہل بیت موالیان ولی مطلق، جدوں دا میں اس مجلس پاک کے حاضر ہاں، میں قریباً سوائے 1 سال دے ہمیشہ برآمدگی پڑھی۔ اس دفعہ بامرے مجبوری طویل سفر دی وجہ تو میں اپنے عزت مآب بھائی جناب علی زیدی صاحب تو معذرت کر کے اپنے واجب القدر عزیزان تو معذرت، بلکہ میں تو عرض کیتا حاضر ہونا واجب ہے، انہوں حکم دیتا تھوڑی جی نوکری ہوئے تو میں دکھ دیاں صرف 4 سطراں تلاوت کر کے ایک ویڑا کے اپنے تو کروڑاں درجے بہتر مداح خانہ دے حوالے میں ممبر کراں۔ واللہ باللہ میں بھائی نو آکھے جو مداح خان ڈھیرن تو میرا آ جانا ہی بحیثیت میزبان انہاں دا حکم ہی تعمیل کرا 5-6 سفر دی درمیانی رات شام دے زندان دا دروازہ زنجیران دے مسلے تے زخمی پیشانی دا سجدہ کر کے اللہ دی توحید نبی دی نبوت تے اپنے دادے دی ولایت تے سجاد اپنے گھر دا خرچہ بیٹھے گن دن۔ شکریہ علیان گجرات بانی مجلس اعزا سمیت میں علی بیٹا میں بڑے احترام نال صرف 4 دکھ تلاوت کرنے ڈھلی رات ویلے 5-6 سفر 2 راتاں دے بعد دی محرم مک گیا، مسافر دے چیلم دا مہینہ شروع ہو گیا۔ میں قبلہ جان موقع دی ایک بات توڑے مزاج دی سنا کے 4 عزیزاں آئے کی تھی، میں نے شبیر سردار اپنا بڑا مطمئن مزاج نوکر بنا جائے ایک آنسو چل سی بیٹا تے میں سلام کر جا سا۔ بے غیرت حاکم دے دربار دے سپاہی کائنات دی کل غیرت دے توق دا کنڈا ہلایا۔ شکریہ آپ سلامت رہیں۔ توق ہلیا عزیزم تے زخم ڈکھیا۔ خیرے تھوڑی نگاہ میرے تے روے، تھوڑی میرے نصیب چہن قبلہ جان تو بی بی آنسو عطا کر سن۔ توق دا کنڈا ہلیا بیٹا، گردن دا زخم ڈکھیا، بمشکل سجدے چو سر اٹھا کے خون رو کے فرمیندن اگر میرے نام تو واقف نہیں تو میرے زنجیر ویک کے من قیدی چاکھدا، مگر تسا شامیاں دی عادتیں من تنگ کر کے خوش ہوندے ہو، کر لو من تنگ جتنا کر سکو، مطلب میرے بعد میرے جیا بے وارث قیدی پھر شام نہ آوے۔ کیا بات بھائی علی زیدی دے گھر تے مالک رحم کرن، جنہ دے بلندی درجات دی مجلس ہے، مالک مزید درجات بلند کرن۔
ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس سپاہی آکھیا تُن حاکم بلائے تُہاڈی دربار اچ پیشی ہے. فرمایا ٹر جا میں تھوڑی دیر بعد آ جاساں. آج انہوں حکم ہی سختی نہ کریں جو قیدی آکھے وہ من لویں. سپاہی ٹر گیا. میرے بزرگاں دا لفظ تے میں بڑا پیارا ہے. بابا جان پڑھ دے ہوندے ہیں جو 36 شہراں 1657 میل دے سفر اچ اکٹھے رول رول کے پیو تے پتر اچ اتنا پیار ہو گیا یہ ایک اٹھیا دوجے نوں اٹھنا پیندا ہی. کیا بات کیا بات. سلامت رو گجرات. بھائی دی نیت سمرے آنسو آ گئے. میں ناظم ممبر جتنا وقت آکھے ہو دے تو پورے 4 منٹ عزیز بیٹے واسطے چھڑ کے تے میں تہاڈا سلام کرنا ہے. کروڑا بسم اللہ کرنا. بابا اٹھے بیٹے نو نال اٹھنا پیا. اے وہ دو نمازین پونے 2 سال ایک دا رکوع نہیں مکیا دوجے دا قیام نہیں مکیا. پیو پتر اکٹھے اٹھے. یقیناً کدیں لکھے ہو سی تا بھائی پڑھ دین دن جو کڑی نال کڑی لگی تے بہن دی اکھ کھلی. محافظہ مقصد امامت میں اکھاں نال پڑھے. عالیہ خود فرمیندن جتنے تک میں چوتھا تے 5واں امام زندہ لے کے کربلا حسین دی قبر تے نہیں آئی میں سوتی کوئی نہیں. 40 گھراں چو یہی کچھ بچ گیا ہی بھلا ہوئے تہاڈا. میں بسم اللہ کرنا. 2 بے موسم ضعیفاں تے عالیہ دی نگاہ رندی آئی. ہاں بے موسم ضعیف. ایک 23 سال دا ضعیف ایک 5 سال دا ضعیف. چلو انہاں ایڈے دکھ نہ لائے کیتی ہے تو ایک خون رو رو کے ضعیف دوجا اکھاں چو خون صاف کر کر کے ضعیف. میں ایک مرتبہ درود پڑھا کے دکھ شروع کیتن. ایک لمحہ بیٹا عزیزان دا ضائع نہیں کیتا. جڑے سیدزادے ہو تو میرے باپ دی جاؤ, غیر سید ہو تو میرے بیٹیاں دی جگہ. جوان دی ہائے بڑی اوکھی ہوندی ہے. تساں ہائے کیتی تے میں اگلی 70 حوالے کراں. عالیہ ویکھے پیو پتر نوٹ دے سجاد اس ویلے کون بلان آیا کتھے تیار ہو. اما حکم دا سپاہی آئی اسا پیشی تے جانا ہے. بی بی فرمایا ڈھلی رات اے کیڑا وقت پیشی دا. خون رو گیا دن وقت انہاں دیاں پیشی ہوندیاں جنہاں دا کوئی اپنا ہوئے. نہ ساڈا وطن نہ ساڈا کوئی وارث جی وہ پہ جہندہ جس ٹائم دل آوے اس ٹائم بلاوے. بیٹا تحفے 4 لفظ دے رہے ہیں. سجاد پھر میرے امت تو اعتبار اٹھ گئے. میں سنگتی اٹھان دے میں نال آساں. فرمایا اما نہیں آج امام ہو کے پیاکھداں پیشی میری ہے تے امام دا وعدہ ہے میں واپس آساں. داکھنے نہ میں واپس آسا. سجاد امام دے عہد تے یقین ہے پر جان دے ہو نہ کچھ عرصہ ہو گئے میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. جی اماں میں ویداں اور ادب نال پڑھا. اتنے سید بیٹھے اور زیادہ احترام نال پڑھا. اماں من پتہ ہے تو شام دے سفر ویر دے قاتلہ اتنا تھکا چھوڑیا. میں ویکھداں تسی نماز بہ کے پڑھ دے ہو. فرمایا پڑھ دی نماز ہی بہ کے ہاں تے سجاد یاد رکھنا جتنے تک تساں واپس نہیں آنا میں زندان دے دروازے کھڑیاں توڑے میرے ساہ مک گئے. پیو پتر ٹر پہ. ماں دروازے رک گئی. یزید ملعون اج تخت نہیں دربار پریشانی دے عالم ٹردا ودا ہے. 5 بندے سمجھ کے ہائے کرو کافی ہے. جدہ پیو پتر آ کے پیشی والے مقام تے کھڑے ہوئے بھائی جانی سے ایک سپاہی نو اشارہ کیتا. اے لفظ جڑا سمجھے اسے احسان کیتا. عزیزم اس سپاہی کرسی اٹھا کے شام دے حاکم دے دربار چوتھے امام اگے کرسی رکھ کے آکھیا کرسی تے باؤ. 4-17 بزرگاں دیا یاد آئیاں. کرسی سامنے آئی. خون نہیں سمندر لڑ پیا تے فرمیندن کچھ شرم کرو اس نجس جگہ تے. میں کرسیاں دین دے ہو کئیاں جتھے 9 گھنٹے پابند ہو کے میریاں ماما کھڑیاں. شاباش شاباش شاباش. آفرین مرحبا. سال دی حسرت تے محنت ہے. جتنا جتنا حصے وقت ہے وہ دے عبادت پوری ہوئے.
ہاتھ نپ کے میں نہائی بہن آدھی سجاد میں بہوں تھک پئیاں میں گھوڑیاں نال بجاندے رہے میریاں تلیاں زخمی مک گئی تمہید علی زین العابدین دے کولا کہہ دے اچھا باندے نہیں تو گل جلدی مکاواں تساں ہو نجیب الطرفین شہزادے تواڈے نان کے ایران دے بادشاہ تواڈے داد کے جہان دے بادشاہ نان کیوں داد کیوں شہزادے ہو معاف کرنا صحیح تھا نان کیوں داد کیوں شہزادے ہو تے جنگ بادشاہاں دے شغل ہوندن تو انہوں پتہ ہے نا لڑائیاں بادشاہاں دے شغل ہوندن کربلا دی جنگ دو بادشاہاں دا شغل سمجھ کے معاف چکر لفظ معاف آیا کھڑے ہاں پیو پتر اکٹھے مٹی تے چھان پہ بہوں اکھاں چو خون لڑیا تے فرمایا حیا کر چلو اکبر دی برچھی تیرا شغل کاظم دی گٹھڑی تیرا شغل میرے چاچے دے بازو اصغر دا تیر میرے بابے دی گردن تے 13 ضرباں میری بہن دیاں منتاں ساڑھا 72 بے کفن جنازہ او تے تیرا شغل ہو سی میری بہن دا داج میری معصومہ دے دور میری ماں دا برکا واہ 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 آفرین ہے بھائی الحمدللہ رب العالمین سیدزادے دے ایک لمحے دی پوری سال دی محنت دا مالک اجر دے میں بسم اللہ کراں اور قریب کراں آدھے معافی منگداں قید چھڑنا وطن ٹور جاؤ حجت فرمایا میں معافی کلیاں کرنا نہیں تے دوسرا وطن دی گلے تو میں ہم ہاری سالار زندان اچ شاباش شاباش جے او ٹور پہ میں ٹور پوساں پھر پیاداں مولا پہ فرمیندن جے سالار ٹور پئی میں ٹور پوساں نہیں تے تیرے زندان نال ہون ساڑے مزاج مل گئے اس اشارہ کیتا ایک سپاہی تو کی چوں رسی ہٹائی کنڈا کھلیا مدت بعد پیو پتر الگ الگ ٹورے میں بڑیاں گلاں بیٹا چھڑیاں جو میں نتیجہ پڑھا بی بی کھڑے ان دروازے چھ انتظار پیو پتر نو الگ الگ ٹردہ ویک کے کیرزا جی جیڑیاں یاراں بچ گئیاں انہال ویک کیا دین اس زندان دی مٹی نو مسلح بناؤ سجدہ شکر کرو وکھرے وکھرے ٹردے آندن میری محنت نو رنگ لگ پائے میں کدی نہیں پڑھیا جو امام فرمائے ہوئے اممہ مبارک جیڑی بہن نو بھرامہ دیاں لاشاں بے کفن چھڑا ہوئے تے اجے ڈٹھیاں قبرائیں نو انہوں مبارکہ کوئی نہیں دیندہ اماں حاکم تھک بھی ہے او دا ظلم رج گیا اماں معافی منگ دے سجاد جو معافی منگ دے تو پھر منسی میرا حسین جیت گیا مہربانی گجرات مہربانی جی اماں ضرور منسی فرمایا پھر اسی فاتحہ ساڑھے مطالبے تے شرطن فاتحہ مطالبے مننے ٹور پوساں نہ مننے اے زندان جانے میں آلیا جانے وطن وسدیاں دے ہوندن میں ان اجڑیاں میرا ہون وطن ریائی کوئی نہیں سپاہی نو پیغام دیتا کاغذ قلم آیا مجبور ہتھانال ماں لکھامن لگ پئی پتر لکھن لگ پیا پہلی شرط اے لکھ دے حسین جیت گئے دوجی شرط کربلا دی لوٹ واپس کرے تیسری شرط 3 محمل نہیں تھوڑے ہائی کی تھی میں دوبارہ آکھاں 3 محمل کہ بلا اس فون سنن لے عزیز دی تسی منت کر لمنا اتنا وقت نہیں اس دی تسی منت کر لمنا بیٹے جی بچ پا کال ضروری ہے میں راہ بنوا دینا باہر ٹور جا رون اچ خلل نہ پا مدینے چو 53 کربلا چو 42 کوفہ چو 28 شام چو 3 مہربانی 3 محمل نعمان بن جزلم یعنی بشیر مہاری کربلا دی لوٹ وکھرا مکان شام دیاں عورتاں 3 دن رون دی اجازت
औखे होंदे हो ना, परेशान होंदे हो, मजलिस करानी है, शबीर नूं रोने इजाजत लेनी पौंदी है, आलिया दी सुन्नत है। शबीर दा रोना ओ वड्डी इबादत है जिंदे वास्ते यजीद तो भी इजाजत लेनी पवे तो ले लो। 3 दिन रोण दी इजाजत ते आखिरी 2 शर्तन लिख देवे कयामत ताईं हर आने वाली हुकूमत दा कानून होवे कोई कमीना किसे शरीफ दी धी दा बुरका ना लुटे। अगली ते जरूरी शर्त बेहया लिख देवे औरत भावें मुजरम ही होवे ओनू कैद कोई ना करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह इतना चाहता ही जितना थोड़े दिल नरम हो गए। मैं बिस्मिल्लाह करा शर्तां भेजियां लिख के बेटा हुण अगर मेरे नाल सफ़र होवे ते हाय हर पासों बुलंद होवे तो वैन दे बिल्कुल करीब आया। इस शर्तां दी फहरिस्त चूं एक शर्त निगाह रोक के आखे अली ज़ैनुल आबिदीन बाकी मंदा एक मेरे वास्ते च नहीं। केड़ी आदे तुसा मंगी है लुट। लुट मैं वापस तां करदा जे लुटन वाला एक होंदा या लुटन वाले एक जगह दे होंदे। कोई शाम दा, कोई कूफा दा, कोई अस्कलान दा, कोई अरब दा, कोई अजम दा। जितनी लुट शाम आई है सैयद माफ़ी देना, जितनी शाम आई है वो ले जाओ, बाकी दी कीमत। लफ्ज़ कीमत तेरे झण पे ते फरमाया 12 बुरके दे चा, और कुछ नहीं चाहिए। भाईजान जेड़ा सामान हक तो बनता है हर बंदा मातम करे, मगर इस गल दे मातम दा ताल्लुक है समझण नाल। जेड़ा समझिया वो मातम करसी। जेड़ा सामान अली बेटा 10 मुहर्रम दी दीगर तो लैके 11 दी रात इशा तक लखां दी फौज लुटिया ही ना, उस चूं इतना वापस वलिया जो सजाद सीने नाल लाया। आहा हा 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 मरहबा मरहबा मरहबा, शाबाश तुहाडा भला होवे। इन छोटी जी गठड़ी सीने नाल ला के अली ज़ैनुल आबिदीन जिंदान चाहे मैं हाथ कदी नहीं खड़े कराए। जितने नहरुल मसाइब किताब है हिंदुस्तान की लिखी हुई बड़ी पुरानी मसाइब की किताब है, जिंदान चाके बुरकियां वाली गठड़ी रख के सब तो पहले हजरत फिजा दे त्रुटे हुए हथा चो जंजीर लहा के हाथ चुम के बैठे आदे नम्मा तेरे ते मैं सजाद दे सलाम, मेरी मामा का बुरका बचा दे तेरे हाथ त्रुट गए। हाँ 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 हुण गुजरात अपने मयार ते पहुंचे। मैं बिस्मिल्लाह करा। अम्मा पहले तुहाडे जंजीर लहाए जो असां सईदां दियां नस्लां तुहाडियां मकरूज हैं। अम्मा तुहाडे हाथ खुल गए, चादरां सर ते कराओ ते मेरे पर्देदारां दे जंजीर लहाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ के फिजा चादरां सर ते रखियां, जंजीर लहाने सैयदादा शुरू कीते। अली बेटा चौथी पंजवीं पर्दादार हई छोटी जही बच्ची, जंजीर लावन लगे। सजाद उठे फिर जने, उठे फिर जने। हजरत फिजा दिन जंजीर तबों बीबियां दे लथन, इन्हां हिक दे लांदे वेख के जनदे भी हो उठदे भी हो। सजादा दे नम्मा है कौन? फिजा रो के आदिए तेरा अलमा ले चाचे अब्बास दी धी है। मातम करके आदे न रोंदा ताई पिया कित्थों दा इंसाफ होवे। बाबा अब्बास होवे ते धी कैदर, प्यो गाजी होवे ते धी शाम दी असीरा। वाह 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 मरहबा मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बिस्मिल्लाह करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा मुकम्मल हो गया। जिमें वादा ही बेटा वक्त तो पहले जा रहे। एक दफा बोल के दसना, जितनी जैंदी जिंदगी है वो वक्त सारा गुजरे। माँ दी झोली तो हुण तक शब्बीर दे दुख सुन दे। लाज़िमन बोलना, बच कितनियां गईयां जिंदान च, कितनियां जिंदा हन? 12। गिनती मुश्किल कोई नहीं। फिजा जंजीर लहंदन, सजाद एक चादर बिछाई बैठन, उत्ते जंजीर आंदन, सजाद चुम के रोंदन। मस्तूरा 12 ते जंजीर 11। मस्तूरा 12। एक दफ़ा बेटा मैं समझाया, एक दफ़ा उन्हें समझाया। तेरी ज़रूरी काले राह बना देंदे टुर जा। बीबियां 12, जंजीर चाचा जी 11। सजादा दिन अम्मा कहंदे नहीं लथे। हो गई आई 6 सफर दी सुबह। फिजा इशारा करके आदि ओ जड़ी कली बैठी रोंदी है असगर दी मां। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे खड़े शामिल हो गए। सजाद औखे टुर के माँ बोला के आदे नम्मा हर कहते जंजीर लह गए तुसा क्यों नहीं लाए?
बीबिया दिन सजाद बस इतना दस कैदा जे छुट्टियां बहन नू मिलना ही है कोई ना जी अम्मा जरूर वंजना है सार चौम के आदि वत मिन्नत कने निया मेरे जंजीर न लहा मत मासूम आखे अम्मा तेरे जींदिया लह गए मैं कबर चपाई वाह 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 मरहबा 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 जज़ाकल्लाह मैं करोड़ बिस्मिल्लाह कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन छोटी जही गठड़ी बड़ी जंजीरां दी तीन महमला के दरबार जिंदान वाली गली च बैठे बुजुर्ग मोहतरम एक सिपाही दरवाजे ते आके आदा कैदी जंजीर हुकूमत दी मलकीयत होंदे जदां कैदियां दी कैद मुक जावे जंजीर हुकूमत ले लेंदी है कैदी बाहर आवेंदे जंजीर वापस चकर मावा ले उठाए बैठे वतन ते टुर जा गठड़ी हाँ ना ला के चौखा रो क्या दिन यजीद नु आख ना कैद छोड़े ओ मेरी ने भुवैसी जंजीर वाला नहीं सकदा ए जेवर है ना ओ मेरी मावा देवा कोई गैर हटा नहीं सकदा उत्ते खून अली दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर एक सतर रह गई थे सलाम एक मिनट बाद मेरे हिस्से दी नौकरी तमाम भाईजान महमला च औखियां सवार करके 84 चों 9 यतीम 12 चों 11 मस्तूरा सवार कीतियां अजापुर दी सलार महमल ते नाई बैठी या सजाद कई दफा जिंदान गए फिर वापस आए मजलिस दे इहाते च बहुत सारे शबीर दे मदा सैयदजादा अली अब्बास आलम अब्बास भट्टी साहब पीर फरक शाह जितने मदा खान बैठे न हर वक्त दे मुसाफिर रात आ जावे ना वतन तो दूर एक रात अगली सुबह चलीए जेड़े साडे साथी होंदे न बेटा जिस कमरे च टुड़िए उन्होंने कई दफा वेखदे मते कोई शय रह गई होवे ते अल्लाह ना करे परदेस च कोई कीमती शय रह जावे वेखी हुई जगह बार बार वेखी दे मत लभ जावे नवीं दफा सजाद जिंदान जाए न आलिया पिछे लगे आए न बीबी डिठा सजाद कदी सज्जे वेंदे न कदी खब्बे वेंदे न कदी पत्थर चुमदे न आलिया दिन मेरा लाल कहन वदे लभदे हो मिट्टी ते जान के आदे नम्मा हसरते पिया वतन वेंदा मैडी जख्मी माया ये भैन मासूम माया दे आज होवे हा जेड़ी पुछदी हाई वो कदा हो संवी रे आजादे ओ सम गई शाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अला लानतुल्लाहि अलैहि मैंने 11 बजे पिंडी खड़े होने में 8 मिनट तो दुआ मंगदा भाई नईम अब्बास वकार जैदी साहब मौला इन्हें गजा बुला मैं मुल्क